Moi, je me rappelle, c'était une formation c'était quatre missions, donc séparées, hein, ماشي على ضربة. Et la première fois, une banque, bon, sans citer le nom, une banque privée تقول لي oui, vous pouvez les prendre en euros. Parce qu'on a l'organisme qui paye, c'est un organisme étranger, mais la prestation, elle est faite à l'étranger. Quand la réglementation est très claire. Quand la prestation est faite en Algérie, tu les prends en dinars. Ça, c'est clair. Même si tu les reçois en euros, ils te le compte ou la banque te met le cours officiel. Mais quand la prestation est faite à l'étranger, tu les prends. Bon, je débutais, je ne connaissais pas toute la réglementation bancaire. Une banque qui a un compte de devise et un compte dinar, ou tu dis en devise. Le premier virement, mais tu dis en dinar. شغل زعما البي جي شغل هيا واش تحب نردهم ولا bon j'avais pris une badatique la banque publique moi j'avais un compte في une banque publique quand j'avais posé la question ils étaient catégoriques قال لك non تديهم en dinar رحت فتحت زعما dans une banque privée هذه قالوا لي وي تديهم en euros بعد كي لحقوا قال لك لا لا en dinar un jour je discutais avec des directeurs de banque بالقصرة كي حكيت l'exemple تاعي قال لي non mais تقدر تديهم en devise, bien sûr. Ah bon? قال لي bah oui. قال لي روح le directeur de ton agence qui était une banque publique اللي كان قالوا لي c'était pas le directeur mais c'était des agents chargés d'études chargés clientèle ما راحش تكذبوا اللي قال لي تديهم en dinar. La même agence qui وليت قال لي روح وقول له بلي لا يسحق la réglementation عيط لي. Et ben le directeur lui-même قال لي oui bien sûr تديهم en euros. باش تشوف qui m'a dit exactement, c'est un banquier qui interprète très bien. Pourquoi tu interprètes le texte? Tu l'appliques tel qu'il est. Ou la marre, tu te poses la question. Mais c'est vrai, il y a une méconnaissance des fois des textes. Il y a des fois des textes qui ne sont pas très clairs. Et puis, il y a des fois des flous artistiques, certains textes. Mais je partage avec ça. Des fois, les banquiers, la même banque que le et ça n'encourage pas l'exportation. Et c'est ça, parce que par exemple, il y a des opérations de triangulation qui sont strictement interdites. Par exemple, quand il y a des jeunes, je les connais, ils aiment par exemple يشريوا un produit من la Chine يبيعوه في النيجر. Il y a un problème. Oui, oui. هنا c'est interdit. وراه le problème. وراه le problème. شوف. Du moment نهضر لك هشام, si je reprends la cascade du commissaire au compte. Un commissaire au compte d'une entreprise. Il va prendre la comptabilité, il va la certifier, il trouve dans le détail du détail, il doit trouver les explications, les pièces. Je vais certifier une comptabilité, ou faire un problème, faire un manque de documents. Et comme tout est tracé, la pièce comptable existe, la transaction n'est pas interdite par la loi, aura le souci, il y aura le problème. On a qui on bloque. Mais des fois, le contrôle avec le banquier, enfin, je parle à cas du banquier, mais c'est valable un peu partout. Qui dit que mamnoua. Quand on a tenu le texte, mais il cache le texte. C'est une pratique, c'est pas interdit. Aucun des fois des choses interdites qui sont aussi bizarres. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est tout un écosystème, c'est tout un environnement. Tu peux développer un secteur industriel ou la commercial ou la de service, où tu as le système bancaire tacaïen, où tu as tout ce qui est assurance, tout ce qui tourne autour de l'opération, alors qu'il dit c'est une harmonie globale. Qui dit la mauvaise interprétation, qui dit le flou, eh ben, ça bloque. Investisseur, puisque c'est comme ça, eh ben, je laisse tomber. Parce que là, toi, tu es concentré sur ton produit, ton service. Tu n'es pas censé... tu vas gérer la réglementation. La réglementation actuelle n'encourage pas du tout l'export, pénalisation des actes de gestion, interdiction des opérations.
Voilà, tu vois, c'est ça. عاد سقموها شويه كي قلعوا هذيك تاع موان 3 موا باسكو كانت واحد الوقت لو كان كي تاكسبورتي السلع ويروحوا باش نهضروا بالعربيه شويه باش قال لك لازم نهضروا بالعربيه صح دي فوا نساو روحنا يسمعونا كانت وكان ما يخلصوش وكان ما تخلصش في قل من 3 شهور تروح للبينال دونك سي سي غرا هذيك رجعت عام مضروب راهي اون اني مي انا جي فيو دي زيكسبورتاتور مصدرين يصدر خلصوه à l'avance خلص à l'avance donc البايمون à l'avance et ben le paiement a été bloqué بلوكاوه في البنك بلوكاو البايمون à l'avance قالوا لا حتى كي دروك انت واش دخلك دروك انا الكليون تاعي خصو يخلصني à l'avance mais c'est pas un problème mais ça كيما قلت c'est exactement ça bon moi je suis pas le spécialiste en export mais هكذا en tant que financier برك يا خويا حط لي اون ريغلومونطاسيون حط لي قانون واضح كلاري نت وحسبني كونتروليني العيب لا كان ما نحترمش القانون العيب لا كان لاكت تاعي فيه ضرر لكاش جهه ولا وي مي وراه المشكل وراه لو سوسي يفو اون فلويديتي يفو تكون مرونه في التسيير ما تقدرش انت اي بي دي فا كيما قلت انت وهذه صح سي ان سيريو بروبليم التاكسي يكون لاباس به تلقى لانتربريتاسيون السيد هذاك كي سونسي ابليكي يبدا يتفلسف ويلقى لك وبالك وغلط من بعد بصح صاحبي انت راك انفستيسور راك سي دي بيناليتي دو روتار سي خليني لا نيغوسياسيون انتر لاشتور اي فوندور خلينا نيغوسيو كيما نحبوا والنيغوسياسيون تاعنا تدخل في احترام القانون حاجه واحده اخرى ما تدخلش انت في لاك دو جيستيون ما تدخلش انت كيفاش نسير بالك انا عرفت النيغوسيي مع الفورنيسور تاعي يخلصني لا توتاليتي ونخلصوا يمد اليوم ما نخلصوش خلي هاد الامور بين لاشتور والفوندور وبيان سور كاين قانون يربطنا لا شوف الانتربريتاسيون وشوف واش حبيت نقول انا دي فوا بلادنا بلاد كونتينو كيما هذا الله يبارك مزيان ما راناش حنا الاولين سور لا بلانيت هي الفوش داروا الناس بايور ونسيو نطبقوا ونادابتيو لحالتنا الرقابه ما تمنعش المرونه كون مرن كون سوبل مي كون فيرم لا لوا ولا لو تكست تكون واضح ما تخليش لو فلو هذاك اللي تسمح للناس تنتربريتي وتعطل انا اون طون كانفستيسور غدو عندي وزين ولا جو في اكسبورتي يا خويا لا رونتابيليتي تري امبورطون بور مو علاش تربطني انا نقعد نتخبط في امور اداريه والوغ ماشي خدمتي اكزاكتومون لو طون سي دو لارجون هما لو طون البروبليم كيما هضرت على البيناليتي دو روتار انا بان لي جاب لي ربي اون برانسيب بيناليتي دو روتار يبدا يتحملها ميم البنكي كي لا بنك دير هي الروتار تتحمل هي المسؤوليه تاع لا بيناليتي وتخلصك هي تخلص من جيبها لا بيناليتي دو روتار نهار اللي يبداو يديروا هكذا جو بونس لي بروسيدور كامل هادو البيروقراطيه تبدا تنقص علاش باسكو هذاك البنكي يخلص من جيبو يبدا يخلص من الصالير تاعو لا بيان سور يشوفوا البلاصه وين بلوكات اللي بلوكا يخلص من جيبو يبدا يعرف هذيك المؤسسه اللي بلوكاها بيان سور كما قلت انت في اطار القانون راه اكسبورتي ان برودوي ماشي سوبفونسيوني ماشي مدعم باسكو ما اكسبورتيوش ان برودوي مدعم ولا هذيك صح الا البرودوي ليغال الكوارت راهم اون ليغاليتي الكونترول سانيتير فيتو سانيتير اكسيتيرا هادو من الاول قولهم قول ها واش تخص المعلوماتيه هذه لازم كل مؤسسه تكون عندها اكسي باطل غراتوي باطل تدخل بلاتفورم انت كيما جمال يخدم المخايد تخدم المخايد لازم نشوف واش فيها المخده هذه والطو دانتيغراسيون تاعها وين راك تخدمها اتولي ليغال راك تخلص بيان سور الخدامين تاعك راك دير لهم لاكناس الكاسنوس ميرسي بور لا بوبليسيتي خويا العزيز يا دي في خاطر جمال خايت تاع جمال يا دونك كيما قلت لك اون فوا تكون تخلص كامل واسمو لا بروسيدور
n'est qu'une procédure automatisable. C'est vrai ou non? Oui, oui, oui. Automatisable. شوف En deux عندك clics. الحق. Hicham, c'est exactement ça. Anna, je ne suis pas le spécialiste de la digitalisation ou la mais à droite et à gauche. Tu sais qui تقول البيروقراطية هذه باش نحوها من بين je pense mon sens ويكوريجي وني دي سبيسياليست من بين الحلول باش تنحي تقضي ولا تنقص البيروقراطية هذه c'est la digitalisation. تخيل tout est sur une plateforme digitalisée وهاد لي زاكتور هاد لي بارتنير هاد الناس لي بارتنير كي البونكي كي لو فورنيسور كي الترانزيتير كي كاع هاد الناس لي زاكتور تاع العمليه هذه تاع الاكسبورتاسيون كامل راهم sur une plateforme. Il paraît que cette technologie de blockchain permet tout le traitement de ces données. Et تخيل أنا au lieu نروح لهذا البيرو من بعد لهذا البيرو أنا il suffit de mettre نحط الطالب بتاعي في هذه la plateforme. أنا نيماجيني بلاتفورم maintenant les spécialistes هما ils savent comment expliquer هذه الأمور. أنا نحط ما ديمو جو مانسكري et tout كل طرف معني بهذه العملية عنده لانفورماسيون et tout est transparent والدوله تقدر تكونترولي ولي زامبو يكونترولي والبنكي يكونترولي وهاد الامور وتمشي وتنقص انت هاد تعولي غدوه استنى استرا سي سا اوتوماتيزي التريتمون تهضر عليها. هاد لوبيراسيون اللي تهضر عليها لا ديجيتاليزاسيون داكور معاك 100% مي لازم لها كامل الاطراف اللي راك تهضر عليهم يتقبلوا هاد لا ديجيتاليزاسيون. سي كلير باسكو ما كاش بير على واحد الوغ من اضعف الايمان يطفي لك كونيكسيون يطفي لك سيرفر يطفي لك اكزاكتومون كما قال عبد الرزاق on supprime la corruption c'est grâce à la suppression de la bureaucratie. C'est vrai وكان نقدروا نحبسوا البيروقراطيه ما من الرشوات تقدر bien sûr mais قلت حاجه très importante هشام. C'est vrai que toutes les meilleures technologies au monde ملاح mais l'être humain n'est pas dans sa culture ماهوش مأمن بها. والله وتجيب لي لا ديرنيير تكنولوجي نبلوكي ما قلت نعبس قفله على نسيت ليستوار تاع البوستات كي نروحوا قال لك التيرمينال الفيزيو حابس السيستم حابس يحبس غير في البوستات تاعنا سبحان الله. دوك وروح انت وناقشوا واش تقول له. دونك نو لا تكنولوجي مليحه مي وسيله على التكنولوجي مي يقعد لانترفونسيون هيومان العبد بلوز امبورطون. دونك لا في ثقافتي انا مانيش مامن بها سي ان ايتا ديسبري سي ان كولتور ثقافه تمد لي نيمبورت كال تكنولوجي نبلوكي لك الدنيا بها. دونك سي بور سا يبان لي ميم الا نبدلوا لا موني بوتيت نلقاو سوليسيون بمسح بالك اون ديبلاس لو بروبليم بالك. انا هنا ما نعرفش والله ما أنا معك مانيش مختص ثاني في مي دون مانيير جينيرال هشام. Je parle sous le contrôle des spécialistes. هذه changer la monnaie, mettre en place une plateforme, la technologie هادو وسائل هذه وسيلة مي هاد الوسيلة تكون في خدمة une vision globale lointaine une politique générale à mettre en place كي نحبوا كي نعرفوا وين رانا حابين نروحوا وعلاش ومن بعد هادوك كاع وسائل نستعملوهم كي نعرف قال انا فوالا سكو جو فو فير هاي ليك لا فيزيون تاعي النظره تاعي المستقبليه من على 50 سنه هاو كيفاش راني حاب يكون مثلا الاكسبورتاسيون في الجزائر كي ننطلق من هذه الفكره ونبينها ومن بعد قرطونا باش نخدموا ومن بعد تجيب لي انت لا تكنولوجي والقانون وهذه ولا كونيكسيون جو سي با كوا هذه وسائل مي لو بوين دو ديبار ا مون سونس c'est cette vision, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la chose, qui est la volonté, on bat ça, on bat, il faut communiquer, parce que les gens, il faut qu'ils adhèrent. Là, le dernier des agents d'exécution, le premier responsable في une institution, يكون في نفس السياق في نفس التخمام في نفس la volonté في نفس الأمور هذه. Par exemple, هاوديك الكومنتير تاع صابرينا ils ont informatisé les opérations à l'export au niveau des impôts et des banques, mais c'est pire, on perd un temps fou et les clients. Et c'est dommage.
هي les impôts la banque sont au service راهم في خدمة المواطن وفي خدمة المؤسسات. طيب إذا أنت راك في خدمة المؤسسات وتعرقل اون اوبيراسيون سي قال لك اضعف تعرف سيش مازال في جانب قانون المبادلات سي تقول رانا في قريش والله غير اخي المقايضه اخي محمد كابابل ميم كي نتبادلوا السلاح معليش يا دونك كاين الرضا بين لي دو بارتي ما كاش مشكل لو تروك سي اون فورم طريقه المقايضه طريقه تجاريه دوك حتى وقديمه يا خويا لا كان في منطقه تقدر تريقلي امورك مرحبا ا كونديسيون نرجعوا باللي نحترموا القانون وما فيش ضرر لكاش جهه اكسترا. تعرف سي هشام هذيك كي نهضروا حنا باسكو ني ترو لازم لا تكنولوجي ولا الانفورماتيك لا تكنولوجي في يدي نستعملها في الصلاح ولا نستعملها باش نبلوكي. اون بتيت انيكدوت انا درت ليكول دو كوميرس بون انا شويه قديم على كل حال. لا بروميير اني لا دوزيام اني كي باسينا حطوني ماشي مع اصحابي جو فولي شونجي دو جروب هذاك الوقت باش تشوف تم هذاك السيد في الاداره سيتي بدات لانفورماتيزاسيون اكسترا. واش يقول لي؟ قال لي ما نقدرش نبدل لك جروب باسكو اي انفورماتيزي. واش قال لي؟ قال لي هاد لا فراس قال لي لورديناتور ما يحبش تتخيل لورديناتور هدايا سادير انا هذاك الوقت سي بلو سامبل كو دير كوبي كولي كو تفاسي تعاود ورقه. Alors, il a résumé tout l'état d'esprit de l'informatisation de nos entreprises avec l'ordinateur. C'est-à-dire que, parce que moi je n'ai pas fait de diagnostic, mais on a mis une technologie, on a mis en place une technologie, mais on n'a pas formé le personnel pour. On n'a pas formé les premiers ordinateurs, les entreprises publiques, le personnel, jouait plus solitaire que travailler sur des logiciels. Parce que les gens n'étaient pas encore. La digitalisation, c'est le matériel qui compte. C'est le logiciel qui compte. Il y a كي تشري حاجه كروسه كي تشري كروسه وما عندكش البيرمي لازم تخلص ديكور تتعلم تسوق هذه الكروسه. هذه الكروسه باش تتعلم تسوقها بالك عندك شهرين ولا 3 شهور تاع ديكور بين الكود الكرينو ولا كوندويت. اذا انت شريت الكروسه بالك راك شريتها 100 مليون ولكن عندك بالك 20 مليون ولا انت تاع ليكور 20%. حنا يشري انا شفتها بعيني اون انتربريز شرا اون لين دو برودكسيون 22 مليون اورو 22 مليون دورو باش يخلص لا فورماسيون نتاع الناس اللي تخدم بهاد لي ماشين. ما حبش قال لك ديجا انا خلصت 22 مليون دورو ما نقدرش نخلص. هذه عندنا في الذهنيات انا نجيب لك الماتيريال وانت دبر راسك. هذه ما امبوسيبل انسان. ومع كل احتراماتي كامل لي جينيراسيون من لا جينيراسيون تاعنا ولا لي صغار ولا كي نجيب لك حاجه اللي جامي خدمت بها لازم تتاقلم مع هذيك الحاجه تتعلمها باش ما ديرش ديغات باسكو يفو باغ اكزومبل كون سي كيما قالت كون سي ان سيستيم دو جيستيون ولا باش ما نديرش اون ايرور عند كليون ولا نمشي نبعثها لان اوتر كليون ولا سي ان بروبليم. Tout à fait d'accord. Je partage entièrement, Hicham. Et tu sais, Hicham, comme moi, tu fais des entreprises, on a remarqué, moi, dans mon domaine, tu fais le site, l'entreprise a un logiciel de comptabilité très cher, un logiciel étranger, super sophistiqué, qui coûte très très cher, il ne l'exploite même pas à 30%. Attends, le logiciel, il est logiciel. Alors, soit tu négocies un contrat quand tu achètes ce logiciel, négocie la formation de l'IMA, soit tu payes, forme ton personnel sur le logiciel. Donc, tu trouves que les NEST, c'est très cher, mais il est mal utilisé, il est mal configuré, il est mal. Donc, tu me dis la meilleure machine au monde, mais si je ne sais pas l'utiliser, ça donne l'effet contraire.
Et par exemple, le cas de Sabrina aussi, ils ont remporté un marché à 230 000 dollars. Donc, pour une étude, donc c'est un service où apparemment la banque, le paiement est encore bloqué. Par manque de compréhension de la banque centrale, parce que la banque Oui, centrale, oui. تقول لك كيفاش étude de 230 000 euros le dollar. هذيك صح إيه. هذيك صح تقول لك impossible هذه سي une étude. Peut-être والله. انا نقول واحد الحاجه هشام يسعفوا مني دوكا بالك لي ريسبونسابل دي ادمينستراسيون جي لامبرسيون وما نجمعش باش ما نظلموش الناس جي لامبرسيون كو نوتر ادمينستراسيون elle nous considère comme pas des trafiquants, mais on a tort et c'est à nous d'apporter le contraire. La preuve, alors que l'administration doit être au service du citoyen, de l'investisseur, etc. Une fois qu'on lui dit le dossier flani, le dossier en bonne et due forme, voilà, je dois encore prouver. Donc là, j'ai négocié. C'est vrai, quand le prix est fixé par l'État, ou dépassé tout, on a mais là, quand l'étude a 1 million de dollars, on négocie tout ce qui est ou qu'il y a une facture, ou qu'il y a un contrat, ou qu'il y a un chèque, on rassocie. Bien sûr, c'est normal. Ça c'est, tu vas te troller la gestion interne. Mais bon, عقليات هادو. الله يجيب الخير خلاص. En tout cas, c'était un plaisir. يا خويا اللي بارطاجي انا درت زياره خفيفه ça me fait plaisir d'échanger معك. الله يسترك جمال راح يجيب لك السحور اليوم وكيلا. جمال apparemment خصنا نباتوا هنا نكملوا مع اسماء قالت لك tout est problème de vision stratégique et stratégique, que ce soit l'export au domaine. Pour ma petite expérience, les grands acteurs n'ont pas de vision. Peut-être, on aime la rapidité, les résultats faciles, oui. Je pense que vous avez raison, Asma. Je défie quelconque de trouver un politicien qui fait une action d'un plan qui donne fruit à moyen ou long terme. Politicien, peut-être pas, mais qu'il y a des cadres supérieurs qui ont essayé. Mais non, ماشي بزاف بالك, peut-être. La formation est utilisée comme un cadeau pour les éléments de dossier. عبد الرزاق انت ندخلوك في لا ديسكسيون ايا ونباتوا حتى اليوم على بالك. الله اروح لو غولي عبد الرزاق ادخل. aucune vision sur le développement des compétences. Je dois y aller. Mais la formation, Abd Razak, il souligne un point très important. Hicham, tu es formateur. Donc, on a qui n'a droit parce que on a les formateurs, on a la formation. Mais le vrai capital pour moi, à mon sens, et j'imagine que mes amis partagent ça, je ne l'ai pas inventé. Le vrai capital, c'est la ressource humaine. Oui. Tu as beau mettre la meilleure technologie, les meilleures machines, si tu n'investis pas dans ta ressource humaine, donc j'ai l'impression que c'est le parent pauvre, la formation dans nos entreprises. Il y a une direction de formation malgré qu'il y a la taxe sur la formation, etc. Mais bon. Je pense هذه هضرنا عليها في الأول تاع live. Je pense qu'on donne beaucoup plus d'importance, نقيموا beaucoup plus الماشينة la machine تاع المؤسسة que الإنسان. علاش؟ باسكو الماشينة فيها دي رونتابيليتي, فيها شغل elle est comptablement dangereuse باسكو كان نغلط عندي الفيسك يضربني, عندي هذه. بصح الإنسان يقول معليش لا وطيحه ونوضه. جو بونس ça reste mon avis mais bon. عندك الحق سي certains chefs d'entreprise. mais لو كان يخمم 2 minutes هذيك لا ماشين اللي فيها لامورتيسمون وفيسكالمون فيها امور اكسيتيرا, هذيك لا ماشين يسوفي عبد يخلط فيها ما كاين لا فيسكاليتي لا امورتيسمون لا والو. دونك يفوت دابور سي بيرسون كي فا جيري ولا لا كان ما يتامنش بلا ريسورس هيومان يا خويا روبوتيزي الدنيا من الدخله للخرجه كاع روبوتيزي ويسمح في هو ما انفيستا في لا تكنولوجي لا هوت تكنولوجي في الروبوتيزاسيون, ما انفيستا في العبد. يسحق العبد بصح ماذا به العبد ما يطيحش ما يمرضش وما لازمش يصرف عليه بصح يفو كي سوا رونطابل. ما كاش ça n'existe pas des سمينه ورخيصه و جي با كوا. على بالك البروبليم سي كو on a beaucoup de mal. انا بعدا نشوفها في لي زونتربريز
j'ai beaucoup de mal avec les financiers parce que عندهم un principe, il faut minimiser les coûts, maximiser les profits. Ça dit عندهم غير هاد la phrase اللي تمشى بها. Les entreprises اللي Mais أنا أقول لك هشام آه. Hicham, comme dans tous les métiers, il y a les vrais et les faux. Oui. Un vrai financier لازم يخمم بلي dans une entreprise ماهوش وحده. شوف اللي راهو يخمم اللي كان كل واحد اللي واش هاد لا سبيساليتي تاعو وهو فاهم بلي لا سبيساليتي تاعو لا بلوز امبورطون في لونتربريز ما فهم il n'a rien compris. لو كان جات غير لا فينانس اللي تمشي لو كان نحو كاع لي زوت سيرفيس لو كان جا الماركتينغ برك يمشيو كان نحينا كاع لي سيرفيس كونط اون ا اون فيزيون دونتربريز qui c'est le contrôleur de gestion quand on va discuter des budgets c'est toujours celui qui va ينقص ويتنقص parce que c'est le garde-fou صامت هو في les discussions et le financier لازم يهدر وهدرته تحبس في la finance لازم كي توصل sur l'aspect commercial كي توصل l'aspect marketing كي توصل l'aspect technique كل سبيسياليتي عندها كلمتها اي سي كلمه هذاك لو بوين كومون تاع الناس تاع الاختصاصات كاع اللي راح يمد الهدف الرئيسي تاع لونتربريز. انا نعرف انا شو فينونسي كي ندخل لشركه تلقى سيرتان فينونسي شغل يقول لك بكري العقليه تاع ماني مثلا الكونطابلي هو اللي يرفد الشركه ولا يكسرها. كيف هذا واش العقليه هذه جده مسكينه اللي تتامن هونكور ما كاش تهضر الكونطابلي جده مي سي كوا سيت هيستوار كو لو فينونسيي هو يريبها هو يطلب كاش كاع من هذه خرايفات هذو ما كاش داروا لا لازم نديروا كاش نهار دي لايف تاع ضد اونتي خرايفات لي زي دي غوسو هذو مثلا الفينونسي يقول لك انا هو الدراهم سي بوا الكوميرسال يقول لك لو كان ماشي انا نبيع واحد ما يا ودي بصح انا جي روماركي باللي كاين انفيرون 45% تاع المؤسسات الناشئه au bout de la deuxième année يكوليو على جال لي فينانسيي تاع لي كليون تاعهم ماشي لو كليون لوي ميم لو فينانسيي واش يدير مالين بليزير ا غاردي لا تريزوري بوزيتيف دونك ما يخلصهمش يقعد يجري فيهم اسكو يجري فيهم راه يطلب منهم كاش حاجه جو سي با مي يخليهم او ليو يخلصهم سلعته باغ اكزومبل لي سوبيرات ولا يقول له خليها تتباع كي تتباع نخلصك بصح كي تتباع ما يخلصوش يقول له زيد لي حطه واحده اخرى وعاود كي الزوجه عاود زيد لي الثالثه باش يشدوا مليح كي يقبضوا مليح يقول له بنتي راهي دات سيزيام وليدي راه دا بروفي خصني طابلات خصني انا مسكين ندروك علاش ما ديرهاش هذه مع لي جيون ما تقدر لهم تخاف منهم أنا معك صح وهذا الفينونسي هنا نقول لك سا نونغاج كو موا هذا الفينونسي مدرح باسكو ميم في لي فينونس لا فينونس البوج يا جماعه دون لو موند هذه ميم لا فورمول كي نقرروا لو فون درولمون كيفاش كنا نقرروه لي شوز اون بوجي دوك تحكم به ستارت اب تحكم لها الفون درولمون تاعها ماشي كيما نحكم انا لو فون درولمون تاع اون غروند سيرفاس ولا الفون درولمون تاع اون usine de fabrication etc. Il faut que ce financier s'adapte à la situation ما راحش يعفس على لي فورمول هذيك تاع لا ولا تريزوري لازم الناس اسمع لي جابوني في لا جيستيون دو ستوك لي جابوني يمشوا بستوك زيرو بوبي فانت جابوني في الجابون ما كاش احنا درك يقول لك ستوك سيكوريتي وي كاين ستوك سيكوريتي مي ادابتوا لا سيتوياسيون ادابتوا على لاكتيفيتي على ناتور الناس قاريه واحد العلم هكذايا ويمشي به ça bouge il faut adapter à la situation donc هذا les financiers les massacrés اسيدي بالديسيزيون تاعك هذا بصح لا ريزولتا دي كورس هلكت لونتربريز دونك وراه لو جيني تاعك اللي هو وراه لو جيني هاك انت اللي على جالك فلست دونك سي با سا لا فينانس سي انا جو دوا شيرشي اون رونتابيليتي مي لا رونتابيليتي هذه البوج تطلع تحبط جو مادابت دي فوا نعرف كيفاش نفريني دي فوا نعرف كيفاش اكسيلير دي فوا نعرف كيفاش نسمعها بحقي دي فوا اون افونس دونك يفو با الواحد ياخذها قران سي هكذا مع زوالو طارت نو مي انا نقول لك شوف كي لي فينانس كي توت لي سبيسياليتي نقراوهم doivent être au service de la pérennité de l'entreprise هذا الديمومه تاع l'entreprise لا كان جو سوي لو ميور دي فينانسي بصح كي نجوز انا ونجري لي فينانس ماساكري هذيك الشركه قرايتي ما تصلح لوالو وفهمتي ما تصلح لوالو رانا كامل هاد لي سبيسياليتي في خدمه لو ديفلوبمون تاع الشركه
الديمومه لا بيرينيتي اتسيتيرا. مي الا كان انا كي بدانا نسير تبدا المساكر يبقى ما درنا والو. هذه هي. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci. Hicham, merci à toi. C'est un plaisir de partager le C'est moment. toujours un plaisir. J'espère. بارك الله فيكم على كامل الاسئله، على كامل لي زونكوراجمون. سمحوا لنا على الاسئله اللي ما جاوبناش، بالك راطينا كاش كامل نورمالمون كامل كاين حبيبات الله غالب الله سمحوا لنا. سمحوا لنا والله فرونشمون. اسي والله انا عندي قلبي على باك مليح، حتى انا هذا ماهوش مليح الشاب دوكا ما واش نخليها هذه مسكينه قاعده هكا خلاص. انا خاطي des financiers qui cherchent à minimiser les coûts, c'est aux responsables ressources humaines qui bien défendent son plan en maintien d'évolution des compétences. Tout dépend des repères. J'ai parlé des très petites entreprises. Des entreprises vraiment صغار يخدم الصابون، واحد اخرى تخدم des gâteaux، تخدم هادو des entreprises انا نخاف عليهم هادو باسكو بداو بان بودجي صغير بزاف ودراهمهم اللي باعت لي بيجو تاعها، اللي باعت حاجه ودارت اون افير وتلقى روحها بريز اون اوتاج. يفو ابلي سا كوم سا، سي ان بريز دوتاج نتاع مؤسسات كبيره للمؤسسات الصغيره. بريز دوتاج مانيش عارف كيش عيطوا لها بالعربيه، نسيت. سي اون كاتاستروف. يشدها من رقبتها ويقول لها اصبر شو دوك نخلصك من بعد، يقعد يجري فيها كسا سوا مراه راجل، من حنا سون فودروك شريت عليها البرودوي، تقول لها تفهم معاها كي يتباع تخلصها، راه تباع خلصها حبيبي، خلي الناس تخدم. علاش راك الوغ هما يحقروا هادو صغار. سادير هو بور لوي عارف بلي هاد لا بوتيت تري بوتيت انتربريز ما راحش تروح لا جوستيس، ما تعرفش ولا تخاف، يخوفها يقول لها لا بلاكي حنا عارف مؤسسات كبار وكان تروحي معهم. حرام عليه، عيب وحرام. ايه بصح علاش دوك هادي هكذا؟ اي سي هادي سي هشام، هادي كيفاش تلخصها سي السيد هذا ني با بروفيسيونيل، باسكو كون تو اي بروفيسيونيل tu donnes تمد les vrais le vrai accompagnement les vrais conseils. هذه سي با باسكو نحقر كاين اونتربريز صغيره قال هادو ما يشتكوا ما والو باخل اي با تو ني با بروفي كونت اون اي كوم سا ني با بروفيسيونيل. انا جو بونس سي با اون كيسيون دو بروفيسيوناليزم، il faut appeler un chat un chat, c'est de la corruption. C'est de la corruption. انا je l'assume. انا j'assume واش راني نهضر. انا pour moi la corruption c'est une gangrène qui a esquinté le pays à tous les niveaux. ما كاش جهه ما راهيش بلا كوربسيون. وبالك راني غلط، جيسبر يكون غلط، جيسبر. نو ستادير شوف كي تدخل باسكو كونت اوني بروفيسيونيل سي اون ميتريز نوت سوجي وعندنا دي فالور دي برانسيب. ستادير لا كان انت انا دوك فينونسي نجي نحقر ونجي الهدايا باش ناكل معاه منا، راني ما نديرش لا ديونتولوجي. وي لا ديونتولوجي اخلاقيات المهنه هي من ان تخدم عندك مبادئ، عندك قيم، عندك واللي ما عندوش مبادئ وقيم. شوف المبادئ والقيم ما نقراهم ما تعطيها حتى الجامعه. لي كورس لو سافوار لو سافوار فير لو سافوار اتر والاخر هذيك انت وين تربيت، انت واش مدوا لك لي بارون كوم ايدوكاسيون، وين اخلاقك باش تامن. ما ندخلوش الجامعه باش نولي مربي وباش نولي ليكول اون جينيرال، ما بالك تاعنا تمد لك لو سافوار. مي لو سافوار فير لو سافوار اتر والقيم والمبادئ هذوك انت وين تربيت. و صافي با دير عندنا ما عندناش، مي ما نقراوهمش اوروزمون ولا مالوروزمون مانيش عارف. ايماجيني يزيدوا لنا موديول. ربي يجيب الخير. هيا جمال سرحنا دركا خلينا سيد. ميرسي بارك الله فيكم. Juste un conseil pour tout le monde. Confinement, respectez la distance, ديروا الماسك، ما خليونا مشاكل باسكو فرونسمون انا طولنا صعيب. لازم كل واحد يدير خدمته، يعاون الناس غير هكذا. كي يروح يشري رابيد وبارك الله في عبد الرزاق. الاخلاق اساس كل شيء. بارك الله فيكم. سي تري امبورطون شاو يقول هشام، سي تري امبورطون. وشاو يقول هشام سي تري امبورطون باسكو اون ا توندونس ا سوز استيمي، انا نستهزاو
و سي تري سيريو يا جماعه. لا ديستونس ما كاين نشوف واحد لي جاست في الطريق والله غير يخوفوا. وباش نضحكوا واحد لا سيليبريتي قالت لكم خلوا 1 كيلومتر بيناتكم، دونك فات اتونسيون. البلاد واسعه يا خويا، هنا دو بوا لي 5 كيلومتر. جيب لي هذاك تاع قال له قال له تحتها في الصحراء مكي قريشي. والله غير اخا والله عنده الحق. صح والله غير صحه حالكم. صحيح، جمال يعطيك الصحه. هشام سي ان بليزير. ما كاين يقولوا فرحنا بك. صحيح ميرسي. سلامة صحيت وسلام. حسين باي باي، ملاقات الخير. تهلا في راك، ربي يجازيك، صافي كرون بليزير. بارطاجي. تهلا في روحكم باذن الله تعالى نعاودوا ندخلوا في لايف وحدك، ضيف شرف يا خويا. مرحبا الله يسترك الله يسترك. السلام عليكم. هشام شكون اللي خرجوا كامل يا جدك، خلاوني وحدي. المهم هذيك راحوا خلاوني. واش راح نقول لكم؟ جيسبر باك مانيش فاهمك راني وحدي، ما لقيتش واش نقول. اول خطرات لقاوني وحدي. واش راح نقول لكم؟ ليكيب زينه، كثر خيركم بزاف. جيسبر تكونوا استفدتوا ان شاء الله. وراهي 3 سوايع يا جدك، 3 سوايع و24 دقيقه ما شاء الله. جيسبر تكون في ميزان حسنات سي هشام بابا احمد وحسين بوكا بوس، ربي يتقبل عليهم ان شاء الله، ربي يجعلها في حسنات والديهم وحسناتهم. ليكيب زينه انتم ثاني كثر خيركم بزاف بزاف. سي عبد الرزاق مرزاق لوبار، ان شاء الله راك بخير وكثر خيرك بزاف بزاف. ممتع لا بارتيسيباسيون تاعك. السي عبد الرزاق قال لك انا كنت قاعد جيت حاضر كنت في الضوء قرصتني ناموسه طيرت دخلت لقيت لايف والنار شاعله، قال لك انا دخلت معكم. هذه هي ليكيب، الله يجازيكم كيما راكم. لينا اختي كثر خيرك، عبد الرزاق كثر خيرك، عزيز كثر خيركم كيما راكم. هشام تحياتنا يا هشام. على الاقل كون جيت على الاقل فينيسيون برك، فيني معنا برك وروح لا روح. بغيت نقول لهم زعما يتبعوك فيسبوك الانستغرام تاعك كش ما كان يوتيوب كش ما كان دنيا. المهم ليكيب زينه تبعوا هاوكي فيسبوك تاعو هكا بعد هشام بابا احمد، هذا هو كونت فيسبوك تاعو، هذه لا فوتو دو بروفيل تاعو هشام بابا احمد. باذن الله تعالى ما ظنيتش خلاص هذا الانسان الكريم اللي راح يدخل لكم في الاسئله تاعكم وكل شيء. لابليكاسيون تاعهم يسميوها اشو ACHO والراهي. ها هي كي ليكيب عسنا دقيقه والراهي لابليكاسيون تاعو. سبحان الله كان ليكيب. هاي كي لابليكاسيون تاعهم، دخلوا تيليشارجيوها دبروا لسانكم وروحوا ديروا واش ديروا باش يسلكوكم. انا ما نباليش كيفاش هكا ليكيب ACHO. تهلاو في رواحكم صحه صحوركم. دعيونا معكم، دعيو ربي يثبتنا في طريقه، دعيو ربي ينجحنا، ودعيو تزيد خمم شويه، دعيو السفاري، دعيونا كيما رانا بيشان لوف والجزائر ما خير عليك. تبعوا زيد خمم في الفيسبوك، زيد خمم وتبعوا هاوكي احمد هشام بابا احمد. او خلى لكم اللينكس لتحت تحمى على باليش اسك في لايف كي تكوبا لايف نورمالمون تقدروا تكليكيو على اللينكس هذو. واش راح نقول لكم؟ تهلاو في رواحكم وصحه صحوركم وعيد مبارك. تبعوا زيد خمم في الفيسبوك وزيد خمم في اليوتيوب والتيم خمم جروب في الفيسبوك. تيم خمم TEAM اسباس KHMM ايدونتيتي فيزوال حمراء. ادخلوا سقسيو استشيروا مدوا اسئله طرحوا كل شيء. وكاين دي زادمين راهم ساهرين الليل مع النهار باش باذن الله كاين اكثر من 10 ادمين 10 زادمين ودي موديراتور باش يعطيوكم محتوى بالدرجه الجزائريه باذن الله. كاين في الاركيتكتور، كاين في الديزاين، كاين في البراندينغ، كاين في السايبر سيكيورتي، كاين في كل المجالات افضل، كاين في الفوتوغرافي، كاين في الاوديو، كاين في كل المجالات. الا انت عندك كاين في علم النفس، كاين في كل شيء. تيم خمم TEAM اسباس KHMM. وانت الا عندك سما سبيسياليست في حاجه وحاب تمد، مرحبا بك صاحبي. ادخل تيم خمم TEAM اسباس KHMM. سبحان الله اني قاعد غير نعاود. ليكيب زينه تبعوا زيد خمم في الانستغرام مالغري راح لي جد المونط باس اقسم بالله ما راني ندخلها. مي تبعوا زيد خمم في الانستغرام في الفيسبوك في اليوتيوب بارتو يا جدك. لازم زيد خمم بارتو. ليكيب زينه اللايف هذا
is powered by سافاري ليكيب. يا كي سافاري زينه، كل ما هو افريقي تبعوا سافاري براند @سافاري براند تيري 8 في الانستغرام، وسافاري بالعربيه وبالفرنسي في الفيسبوك، وتهلاو في بعضكم وتهلاو في رواحكم والجانا ما خير ان شاء الله. وجيسبر من ربي سبحانه تكونوا استفدتوا ويعجبكم الحال، وربي يوفقنا ويوفقكم، والله انت ولي التوفيق والجانا ما خير. والسلام عليكم، انا يا رب الهضره. Peace and love.